ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଜେଜେମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ମନେ ନଥାଏ, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏମିତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ବିଚାର ଆସିଛି କି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଈ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୃତକ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୃତକ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ମୃତକ ପରିଜନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାତ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି ଆଉଁସୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡକୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ମାନେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେବ, ବା ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାର ସବୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମୃତକ ପରିଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି କି ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁଥିବେ, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୃତକ ପରିଜନଙ୍କର କିଛିଟା ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରେ କେହି ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ କି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତକ ପରିଜନ, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପଳାଉଥିବେ ବା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥିବେ। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଗତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମଟି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସେ କର୍ମଟିକୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ସେ କାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ପିତରମାନେ ସେ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ସେ କର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବି ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିବାର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଏଭଳି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିତରମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଦୁଃଖୀ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ
दुख प्रकाश करुँच कहीं जदि आपण मैंने खराब कर्म लिप्त रहिबे ताहले आगामी जीवन में निहाती भाव में आपण मैंने समस्या पड़े। तेणु पितर मान इच्छा अनुसार आपण मैंने सबुबले भलरे रुहतु। तेणु से माने आपण को स्वप्न माध्यम भल बाटरे जीवाई से माने सूचना दौरान आपण मैंने ए प्रकार सूचना को निज कार्य करने आवश्यक। जदि स्वप्न रे आपण मैंने देखते कि आपणकर पूर्वज मैंने भारी खुशी अच्छा भारी प्रसन्नतार सहित अच्छा आपण को देखिक हसुंट ताहले जानवे से मोक्ष प्राप्ति हो जाए। आउ सेमानकु एभली अवस्था जदि आपण मैंने स्वप्न देखती ताहले जानवे जे निकट भविष्य में आपण मानकर उन्नति होगाकू जाउछि। जो कार्य करुछंती जहाँ भी आपण माने काम करुछंती से काम रे आपणकर उन्नति हबो, आपणकर रोजगार रे उन्नति हबो, आपण माने सब क्षेत्र में सफलता अर्जन करेंगे। से भली स्वप्न रे जदि आपण माने ये जो पितृपक्षर समय खास करके जदि आपण माने स्वप्न रे देखंती घोड़ा देखंती किंबा हाथी देखंती किंबा जदि आपण माने देखंती मईंसी देखंती किंबा कौनसी विकलांग मनीष देखंती जदि एभली स्वप्न आपण माने देखंती ता सहित आपण माने निज पूर्वजों को देखंती ताहले जानवे जे कोउठ ना कोउठी आपणकर पूर्वज मानक मोक्ष प्राप्ति हेनी, से माने दुखरे अछंती, मोक्ष प्राप्ति अपेक्षार अछंती। आउ एहा आपणक पई अशुभ सूचना। तबे एभली स्वप्न जदि आपण माने देखिबे ताले करिवे कोन? देखंतु एभली स्वप्न जदि आपण माने देखुछंती खास करके जो पितृपक्षर समय ताहले निश्चिंत भाव में सेमानकर श्राद्ध करंतु, तर्पण करंतु। जदि आपण माने श्राद्ध आउ तर्पण कर्म करूछंती ताले बहुत भल कथा। जदि आपण माने श्राद्ध आउ तर्पण कर्म करू नाहंती ताले जो पितृपक्षर समय रे श्राद्ध बा तर्पण कर्म करंतु। से भली जदि आपण माने स्वप्न रे देखंती जे कुकुर हो बिलेई हो एमाने जदि किंबा काऊ हो आपण सहित कथबार्ता करुथबार आपण माने देखंती ताले यह निश्चिंत भाव में एक विचलित कला भली स्वप्न। एभली स्वप्न आपण माने जानि परिबे जे आपणकर पितर माने आपणक उपरे संतुष्ट नाहंती एवं यह मध्य एक प्रकार शुभ स्वप्न। एभली स्वप्न देखिले कौन हुए ना आपणक जीवन निहाती आगु किसी समस्या अच्छी से आपण माने एभली स्वप्न देखुछंती। आपणकर पितर माने ही आपणको ए प्रकार संकेत दौछंती। एभली परिस्थिति आपण माने कौन करिवे ना निश्चिंत भाव में निजर पितर मानकर मोक्ष प्राप्ति दिगरे आपण माने कार्य करबा उचित। धार्मिक अनुष्ठान हला, श्राद्ध कर्म हला, तर्पण हला, दान ये सब कर्म करबा उचित। आपणकर पूर्वज मानकर आत्मा किपरि शांति हो, सेमानकर आत्मार सद्गति किपरि हो, सेमाने केभली मोक्ष पाइबे से दिगरे आपनको काम निहाती भाव में कार्य करबा उचित। से भली जदि आपण माने स्वप्न रे देखुछंती जे आपणकर पूर्वज माने खाइबा पई किबा टिके पानी टोपे पई डहळ विकळ होउछंती ताहले जानि जानतु जे आपण माने श्राद्ध आउ तर्पण जदि करू नाहंती ताहले भी सेथि जोगु एभली स्वप्न आपण माने देखिबे। आ जदि श्राद्ध आउ तर्पण कर्म करूछंती तथापि एभली स्वप्न आपण माने देखिले ताहले जानंतु कोउठ ना कोउठी आपणकर कर्म ठीक से होनी, नले एभली स्वप्न आपण माने देखिबे। तेणु सठिक भाव में सठिक ढंग से आपणकर से जो तर्पण एवं श्राद्धर कर्मटी करबा उचित। से भले जदि आपण माने स्वप्न रे देखंती कि आपणकर पितर माने कोनोसी बंधन रे बंधा होइक अछंती ताहले किंबा का पाखरे चाकर भाव में आपण माने देखंती कि से माने का पाखरे चाकर भाव में अछंती ताहले जानि नेबे से माने कोनोसी प्रकार बंधन रे अछंती। एवं एभली स्वप्न जदि आपण माने देखंती ताहले एहा एक प्रकार दुखद स्वप्न। आपणकर पितर मानकु वर्तमान सुधा मोक्ष प्राप्ति हेइनी। तेणु आपण माने सेमानकर मोक्ष प्राप्ति पाई भगवान को निकट प्रार्थना करबा उचित एवं सठिक भाव में से जो कर्म गुड़िक करबा उचित। से भली जदि आपण माने स्वप्न रे देखंती कि आपणकर पूर्वज माने पुराणा मैला वस्त्र सब पिंधिथिबे एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था आपण माने सेमानकु देखंती ताले जानिबे जे यहा एक प्रकार अशुभ स्वप्न। आ जदि एभली स्वप्न आपण माने देखुछंती ताले कोन करिवे ना निश्चिंत भाव में कौन से ब्राह्मण हुंतु किंबा कौन से गरीब लोक आपणकर मृतक परिजनर मृत्यु दिवस रे जो दिन से नष्ट होइथिबे सेई दिन ही आपण माने सेई दिन कोन करिवे ना गरीब लोक माने हुंतु किंबा ब्राह्मण को हुंतु घरे डाकिकी सेमानकु किछि नुआ वस्त्र ता सहित किछि खाद्य एवं आपणकर शक्ति अनुसार किछि दक्षिणा किछि पैसा सेमानकु दान दियंतु। एभली कले कौन हम ना से जहाँ भी आपण माने देबे से जिनसटा से आपण मानको पितर मानको सेटा प्राप्ति हम आउ से माने आपण को कल्याण प्रदान करिवे। तेबे ए थिला केते गुडी स्वप्नर संकेत। जदि आपण मानको एभली स्वप्न आपण माने देखुछंती ताले निश्चिंत भाव में एई सब काम गुडी को करबा उचित। कले आपणकर मंगल हम, आपणकर ही कल्याण हम। आपणकर पूर्वज माने आपण को निश्चिंत भाव में आशीर्वाद देबे
ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।